ফ্যামিলি 160 Busuk family. ফ্যামিলি আয়ো লোকথং বুবাগ্রা আয়ো লোকথং বিজেপি পার্টি নো ইয়াকারে পরিবারনি busuk. কাকানন নিমলা প্রভাব লিসলে Amchayo tongo tabuk. Oro CPM party ইয়াকারে 6 ফ্যামিলি 9 ফ্যামিলি এবং 23 পরিবার বিজেপি ইয়াকারে মোট 160 ভোটার जोंबाय तिनि तिप्रामथाव যোগদান खालायफैका बरंनो लामसकजांना बागै तिनि चिनि बर्षियान लिडार परम गोनां विजय कुमार देबबर्मा आंबाय और उपस्थित चिनि इलेक्शन एजेंट प्रेमलाल मलसम सरेन्द्र रियां आहाय लिडार रक धनराम रियां ते जुदा जुदा आदं रगर तिनि दंगो एवं जोंबाय कताल खायजारा मानजाक फैनाय चिनि दाकुबते बुकुब संग्रब बसाई दंगो बेलाय खातं थंमानि कक तिनि फुं 7टानि सिनि मचिनि 7 नम्बर प्रोग्राम अनेक जागावनो तिनि नरंनो बारि बारिओ जों मीडियानि बिसिंतै सालसानियाव बुसुक जয়েন खालायगा तिनि और तमा पारा सिंगमाबना बलसा कुमार धन पारा তারপরে তামো রোয়াজা চন্দ্রমণি রোয়াজা পাড়া হরিণছড়া বিভিন্ন জায়গাও তিনি প্রত্যেকটা জায়গা যোগদাননি অনুষ্ঠান খা এবং হাইক্লাইন খানা ফুং 7টান সিমিনো जों প্রোগ্রাম চাংসাগুনাই তাকুক বুকুক সং যারা তাবুকবো তিপ্রা মথানি थानसानि लामानि फातारो तंको बरनो जों गबगनाय फायदि जों बाय যোগদাन खालाय थानसानो जों तेबो ग्राक खालायनाय এবং बोबाग्रानो एडिसिनि मुख्यमंत्री आसना आसुग्रिनानि मजे जबा जों जेंखा म जबाव जों सक्सेस माननाते बेलाय बेलाय हामबाय खाबाय खुबाय लामसगो बुबाग्रा लं लेट बुबाग्रा लं लेट 10 नं कुलाय चाम्पा हवारनि